हेलो पंचायती बॉडी होता कितले तो सॉरी मस्त तुमका आम्ही श्रीस्थळ बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी काणकोणची विनय तुपकी हांव मेंबर शिरीश पै आमी हो स्टॉल जो घाला तो सगळे पारंपारीक सगळ्यो आमच्यो भाजयो आनी खाणां जी आज सामकी रेअर अशी जाल्यात ना जायत जाल्यार खूब जाणांक खबर ना आनी ते आमची पयलींची खाणां इतली पावरफूल आसात पौश्टीक आसात आनी ताका जे गुणधर्म आसात ते सांबाळून दवरपाची गरज आसा. ह्या भावनेन गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान आमकां प्रमोट केला की अशें करून इव्हेंट जातात प्रोग्राम जातात तेन्ना ती आमची ट्रेडिशन सांबाळून दवरची आनी त्याच हेतून आज वेगवेगळे सगळे पारंपारीक खाणां ही घेवन आज आमी असो स्टॉल लायला. तातूंत भितर सगळ्यो आमच्यो पयलींसान चलत आयिल्ली ती खाणां आसात, भाजी आसात ज्यो रानभाजी म्हणटा अश्यो त्यो रेअर सामक्यो खबरच ना ज्यो इतल्यो पौश्टीक आसात पूण त्यो गांवांनीच चलता आज पर्यंत त्यो सांबाळून दवरले ही पद्दत आनी तीच सगळ्यां मेरेन पावोवपाचो एक हेतू आतां ह्या निमित्तान सफल जाता. हांव श्रीस्थळ बायोडायव्हर्सिटीचो चॅरमॅन. आमकां मुद्दाम बायोडायव्हर्सिटी चॅरमॅनान मेंबर सेक्रेटरीन प्रदीप सरमुकादामान आमकां इनवायट केलो आनी ट्रेडिशनल खाण जें दुर्मीळ पण ह्या सारक्या लोकांक ही भाजी मेळना ताका लागून आमी मुद्दाम
पल्ला भाकरी म्हणटा ती स्पेशली पिवू भाजी अशी रानात जी मेळटा पळय पावस पडलो की ती तयार जाता ती भाजी आमी हाडून डिस्प्ले केला आनी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करपाक दिला आनी तेजे सॅम्पलय दवरला कितें कितके यूज जाता तेजे. अंजली गांवकर श्रीस्थळ BMC मेंबर. आमी हो प्रोग्राम आमचे सरान आमकां हांगा करपा लायला पूण आमी तेका लागून हे सगळे आमचे घरा कडेचे सणां आमी कितें कितें करता भाकरी जावं भाजी जावं मागीर पोळे सगळें हें आमी सगळ्यांनी मेळोन करून हाडलेलें आसा. म्हणून सराक आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक अशेंच आमकां हेजे फुडें बी सरान आमची बायलांक आनी आमकां महिला सगळ्यांक अशेंच फुडें वचपाचें हें मार्गदर्शन करूं आनी आमी बी हेजे फुडें येयत रावतलीं अशींच आनीक आमची सरा सहकार्य करतलीं. सर म्हणजे कोण सर? सर प्रदीप सर मुकादम बायोडायवर्सिटी आमचो मेंबर ना चेअरमॅन. त्यांना सांगा किती घालता सांग. भाजी घेता तेका तोरी घाता सोय घाता मिरसांग घाता सोल घाता सगळी घालून आमी भाजी करता. ती सिजनानूच येता ही सिजनानूच येता पावसान. हय पावसाक येता आनी आमी आतां गिमाक मागीर तांबडे भाजी करता दिवाळी जाली तांबडे भाजी घेता सगळें करून कामां करून आमी बाजारात बी वयता विकपाक. गारे घेवन वयता भाजी घेवन वयता सगळीं करता सगळीं पिकयता आमी गोंडा करता तोरी करता